could dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be that. Hey guys, welcome back to my channel and this is my friend. So, nandito kami sa HUYONG-HUYONG because we're going to filming our project in English. Then, wala pa yung leader namin, so mag-boat riding muna kami. And I'll be right back. Ay mag-taping. Yes. So, mamaya mag-zipline ako. Tapos sila mag-taping. Anong role mo sa Sa Balthazar. Lalaki ako. Oo. Pero maganda pa rin. Dalagang na Pilipina. Go, Ayma! Go, sige na yun. So, bawal ako maglaro ng ganyan kasi matatakot ako. Uy! Ayun na, Mayma. Stop na, Mayma. Yay! Nauna si Mayma. Go, Mayma. Oh. Okay, go. Go, Mayma. Go, Mayma. Go. Okay, yes! Gamay din. Alila, bay. Oh, sa marka na din. Sa marka kuan. Bay. Siya to una kuanan kay siya may nauna. Ito ay Bucket Bridge. Oo. Sila. Go, Baksan! Go, Toms! Go! Uy! Sis. Kaya ni mo na, kasi di mo makaya. Go, Baksan! Go! Ito ay tawag na swing log ladder. Go! Hi! Like yourself. Yeah. Bye! Bye-bye. Sige. Ana. Ana. Go. Oh my gosh! Oh my gosh!
Delikado mo ba? Nani. Okay. Sige. Anak. Anak. Oh gosh. Okay. 1, 2, go. Oh. Good. Nice. So guys, nandito kami sa boat. Nandito kami sa boat. Yay! Apili yung pindiritsang! Kaan daw? Nagay magpa-shout out. Shout out! Gagel kinit daw. Dito, gagel kinit ba to? Sige, galing na, Paul. Pinsa to siya, napasa to siya. Sarah, nagkuhan sila. Nagunsa ka ni mo bay? Nag-no limit ang yun. Ayan guys, bawi na kami. Kami. Ala ko ba kami na wala di ko ikauban. Pero naman mo, diba? So, ayan guys. Muuli na jud mi. Yes. Tara na. Ako po muli, nasad ko. Asa sila ko, Jane? Musabay ko sila. Yeah. So, yun guys. Hope you like my videos and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye.